এখন আমি একটা কাজ করতে যাচ্ছি। জায়গাটা প্রচন্ড নোংরা, এই জায়গাটা। তো আমি যারা এখন পরিষ্কার করব, আমি এই জিনিসগুলো আপাতত এই করেছি, গ্যাদার করেছি। এই ঢোপটা পেয়েছিলাম বলে আমি করতে পারলাম। একটা গাড়িওয়ালার কাছ থেকে নিয়েছি ঢোপটা। তো এত কিছু এই জায়গা থেকে করলাম, সামনে আরো পাওয়া যাবে, দেখা যাক কি করা যায়। एक अंकल मिल गया है, वो अंकल के जो यहाँ पे चेक पोस्ट है, वहाँ कूड़े का मतलब यहाँ शहर का जो गाड़ी होता है ना, मैल लेके जाने वाला, तो वो यहाँ आते हैं, तो वो ये बॉक्स वहाँ डाल देंगे। चलो यार कोई बात नहीं। हाँ, लोग क्या करते हैं, ये सब ठीक नहीं है ना। ठीक है चलो, थैंक यू। हाँ, खरदूंगा से है।